अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपकी दरसी निसाब के 3 चैप्टर क्लोज किए हैं, यानी अभी तक हमने दास्तान का चैप्टर क्लोज किया है और नावल का क्लोज किया है। आज हम अफसाना का चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। हमने इबरत पर 6 वीडियोस बनाई हुई हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम आपकी दरसी निसाब के सबक नंबर 3 के सवालात पर जा रहे हैं। तो कुछ सवालात हम आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आज अफसाना का नोट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप वीडियो को एंड तक देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले देखेंगे अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना आमतौर पर फर्जी कहानी को कहते हैं जो हकीकत के करीब हो और अपनी जगह मुकम्मल हो और जिसमें ज़िंदगी की अक्कासी हो। मुख्तसर अफसाने की सिनफ उर्दू में मगरब से आई है, जिससे मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और ख़ातिमा हो और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफा करे। अफसाने में ज़िंदगी के किसी पहलू या वाक़या को मुअस्सर तरीके से पेश किया जाता है। उर्दू में इसमें किरदारों की तादाद कम से कम होती है। प्लॉट, किरदार, माहौल, आगाज व इख्तिताम और वहदत तासुर मुख्तसर अफसाने के अज्जाई तरकीब में शुमार होते हैं। उर्दू में अफसाने का आगाज 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ। 1903 ईस्वी में राशिदुल खैरी ने एक मकतूबा नुमा अफसाना नसीर और खदीजा लिखकर उर्दू अफसाने की बुनियाद डाली। इसके बाद 1908 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने एक अफसानवी मजमुआ सौज वतन के नाम से शाया किया, जिससे उर्दू अफसाने का बाकायदा आगाज हुआ। प्रेमचंद के बाद सजाद हैदर यलदरिम, सुल्तान हैदर जोश और नियाज फतेहपुरी का नाम काबिल ज़िक्र है। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक के ज़रिए उर्दू अफसाने ने काफ़ी तरक्की की। अदब बराए ज़िंदगी नारा के तहत इंसान दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी शऊर की पख्तगी का इजहार तरक्की करता गया। अफसाने में हकीकत निगारी को आगे बढ़ाने वालों में कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये हैं सालिह, आबिद हुसैन और शौकत सिद्दीकी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद जाते हैं प्रेमचंद पर। प्रेमचंद की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं और आप साथ साथ काफ़ी मेंटेन करिए, अपने पास मटेरियल अवेलेबल रखिए। तो हालत ज़िंदगी है मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है। 1880 ईस्वी में बनारस के एक गांव पांडेपुर में पैदा हुए। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। प्रेमचंद 8 बरस के हुए तो उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह प्रेमचंद बाप के प्यार से महरूम हो गए। 15 साल की उम्र में शादी होने के सबब 10वीं का इम्तिहान पास करने के बाद तालीम को खैरबाद करना पड़ा और एक उस्ताद की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1902 ईस्वी में इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज से इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट का इम्तिहान पास किया। 1905 ईस्वी में उनका तबादला कानपुर हुआ, जहां मुंशी दयाराम निगम एडिटर ज़माना से उम्र भर की दोस्ती की बुनियाद पड़ी। इसी ज़माने में उनका सियासी और समाजी शऊर पुख्ता हो गया था। हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हुआ। इस जज्बे के तहत उनका पहला अफसानवी मजमुआ सौज वतन 1908 ईस्वी में नवाब राय के फर्जी नाम से शाया हुआ। 1921 ईस्वी में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों, रिसालों और अखबारात से वाबस्ता रहे। आखिरी उम्र में उनकी सेहत मुस्तकिल ख़राब रहने की वजह से 1936 ईस्वी में इंतकाल कर गई। अब जाते हैं तर्ज तहरीर पर। उर्दू अफसाना निगारी की इब्तिदा प्रेमचंद के हाथों से हुई। उनके कई अफसानवी मजमूए शाया हुए, जिनमें सौज वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी और फानिस ख्याल काबिल ज़िक्र हैं। उनके नावलों में बाजार हुस्न, मैदानी अमल और गवदान बहुत ही मशहूर हैं। उनकी कहानियों में देहाती और शहरी ज़िंदगी की तस्वीर कशी मिलती है। आपके तर्ज तहरीर
آپ کی طرز تحریر سادہ مگر پر اثر ہیں۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر مضمون لکھے جو آج بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں سوالات پر، جو ہماری درسی نصاب کے سوالات ہیں۔ سبق کا نام آپ کو معلوم ہی ہے، عبرت ہیں، جو منشی پریم چند کا ایک بہترین اور کارآمد افسانہ ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ پنڈت چندردر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ یہ ہے آپ کی درسی نصاب کا سوال نمبر 1۔ تو اس کا جواب آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ صحیح طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں اور کاپی پر بھی صحیح طریقے سے لکھیں اور یاد بھی ویسے ہی کریں۔ کہتے ہیں پنڈت چندردر پیشے سے ایک مدرس تھے، ان کی تنخواہ بہت کم تھی اور اس کے لیے بھی مہینے بھر تک کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس قلیل آمدنی پر مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اس کے برعکس ان کے پڑوسی منشی بیچنات اور ٹھاکراتی بل سنگھ کی تنخواہ بھی کم تھی، تاہم انہیں اوپری کمائی خوب آتی تھی اور ان کی زندگی شان اور ٹھاٹھ سے گزر رہی تھی اور ان کا وقار بھی بلند تھا۔ حالانکہ پنڈت چندردر ان سے علم اور عظمت کے اعتبار سے بہتر تھا، لیکن مالی حالت خستہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مالی حالت ان کی خستہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیشے سے بیزار تھے۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، داروگا جی کا پنڈت چندردر کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ داروگا جی جو کہ ہیڈ کانسٹیبل تھے، ان کا برتاؤ پنڈت جی کے ساتھ کیسا تھا؟ کہ داروگا جی کا پنڈت چندردر کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا۔ کبھی کبھار ہمسائیگی میں از راہ ترہم سیر دودھ اور ترکاریاں بیچتے تھے، لیکن اس کے عوض میں پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 جو آپ کی درسی نصاب پہ ہیں وہ ہے دورانی سفر داروگا جی کے ساتھ پیش آیا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یعنی داروگا جی کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا جب وہ اجودھیا جاتے تھے؟ تو جواب ہے، اجودھیا کی یاترا کے دوران جو ہی داروگا جی اور پنڈت جی ریل گاڑی میں سوار ہوئے، ڈبے میں 4 آدمی موجود تھے، جن میں 2 لیٹے ہوئے تھے اور 2 بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھاکر صاحب ان سے بیٹھنے کے لیے جگہ مانگتے ہیں، وہ نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی سخت بے عزتی کرتے ہیں۔ داروگا جی چونکہ ایک رشوت خور کانسٹیبل تھے اور ڈبے میں موجود 4 مسافروں میں سے 2 کو کبھی خفیہ فروشی میں اور کبھی میلوں میں ناحق مارا تھا۔ سفر کے دوران یہ ملزم ٹھاکر کو پہچان لیتے ہیں اور اسے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ یہ نہ صرف اس کی تذلیل کرتے ہیں بلکہ اس کا مال و اسباب ریل سے باہر پھینکتے ہیں اور اترتے وقت ایسا دھکا دیتے ہیں کہ وہ پلیٹ فارم پر اوندے منہ گر جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 پر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ کرپا شنکر نے پنڈت جی، داروگا جی اور منشی جی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب ہے، کرپا شنکر پنڈت جی کا ایک پرانا وفادار شاگرد تھا۔ عین مجبوری اور بے بسی کے عالم میں اجودھیا میں پنڈت جی داروگا جی اور منشی جی کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور وفاداری کا سلوک کرتا ہے۔ اجودھیا میں جب ان لوگوں کو موسلا دھار بارش میں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے تو کرپا شنکر ایک مسیحا بن کر اس مشکل گھڑی میں اپنے استاد کے طفیل ان تمام لوگوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ان کے لیے کھانے پینے اور سونے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی آسائش کا انتظام کرتا ہے۔ یہ لوگ 3 دن اجودھیا میں قیام کرتے ہیں اور کرپا شنکر خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں رکھتا۔ اب جاتے ہیں سوال نمبر 5 پر۔ آپ کی درسی نصاب کا سوال نمبر 5 ہے، پنڈت چندردر کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کیسے ہوا؟ پنڈت چندردر، اس کا جواب دیکھیے، پنڈت چندردر اپنے پیشے اور قسمت سے ہمیشہ نالاں تھے۔ اجودھیا کی یاترا کے دوران اسے اپنے پڑوسیوں کی جھوٹی شان و شوکت کی اصلیت کا پتہ چلا، جن کی زندگی پر اسے رشک آتا تھا۔ ایک ریل گاڑی میں نوک جھوک اور ہسپتال میں منشی جی کے ساتھ چوکھے لال کی بے رحمی کا موازنہ کرپا شنکر کی شرافت، ہمدردی اور خاطر تواضع کو اپنی قوت امتیاز سے کرنے لگا تو اسے اپنے پیشے کا مقام سمجھ میں آیا اور اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پھر کبھی کسی محکمے میں جانے کی
ख्वाहिश न की। सवाल नंबर 6 आपकी दरसी निसाब का, तो इस अफसाने का नाम इबरत क्यों रखा गया? जवाब है, इस अफसाने का नाम इसलिए इबरत रखा गया क्योंकि मुंशी जी, दारोगा जी और पंडित जी के तीनों किरदार तमाम इंसानों के लिए सबक आमूज हैं। अफसाने में तीनों किरदार वजाहत के साथ बयान किए गए हैं कि किस तरह समाज में इस्तेसाल करने वाले लोग आखिर जिल्लत और बेइज्जती पाते हैं, जबकि ईमानदार, इंसाफ पसंद, शराफतबाज और मेहनती इंसानों की इज्जत चार चांद लग जाती हैं। जैसा कि पंडित जी का किरदार बतौर मिसाल वाज़िह है, इन तीनों किरदारों को पढ़कर वाकई इबरत हासिल होती है। तो दोस्तों, ये हमने आपकी दरसी किताब के सबक नंबर 3 के कुछ बुनियादी सवालात आज की इस वीडियो में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, लेकिन एक दो गुजारिशात हैं। सबसे पहली, आप अपनी नोटबुक मेंटेन करें। दूसरी बात, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और इसका अगला पार्ट जो आपकी किताब में बाकी सवालात है वो हम कल की वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। आज दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।